میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو، میں نے فرمان لگا ڈالے لئی مطلب یہ پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تو کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت انہیں دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں، انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی کتنے باہر جا کے پڑھنا. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جی سارے بہت ہی نا پسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جی سب کو زیادہ نا پسند، کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی تیری تو سمجھ میں باہر ہے، یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تھے چڑھ سولی تھے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری حضرت. لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں، کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آیا نا بی بی صاحب آ گئی آ کے کہتی ہیں حبیب اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ساتھ بچانے نہ کوئی سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے تیرے کو تانوں 4 لبن دے نے پسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے، دل کرتا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں، اے نا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی، دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلی. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی اللہ اللہ اللہ. رات پڑی، ابھی بھی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہم لوگ سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت دمیاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھنے غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے وہ پا کے جایا کرو. بڑا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھا ہے، مسجد نہیں رکھا ہے. وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے. کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی اللہ دے گھر رہی.
ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਨए जूते पहन के आना, अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड में सिर्फ लिखा होता है दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस ये लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर डाल के जाना है, वहां तो लिखा हुआ है। शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर तेरे कितने गया यार बटाना वह पढ़ने सुनने तक क्या, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूं जितने अहबाब बैठे, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसदा सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार बटाने। हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो चढ़ चढ़े। मैंने आपसे पहले पूछा शादी कार्ड में कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद क्या कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आदाब है, मस्जिद में आने की आदाब है, महफिल में आने की आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं दुख पुत्र आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूँ हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाई हजरत। वो सीखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी, और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। इधर उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा आसान नहीं यार। मैं वैसे इधर अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी, आजकल दूल्हे हमारे पेंट कोट, अल्लाह करे जी वो पेंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने रंग रहे, तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं शायद कोई बात बन जाए। तो मैं निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो कितना पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला या पा के आए हैं ना सिर पे, उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी। नहीं हजरत मैं बस ये कल बरोदे क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है 10 बंदे वोटी नहीं तो कुल्ला बांध लिया, कभी साढ़े यार भी बने दिया है, वोटी नहीं तो कुल्ला बंद साढ़े यार ली। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बांधी हो, नहीं जी नंगे तेरी। सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है किसी शबरात में बांधनी हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल में बांधनी हो, नहीं नंगे तेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे तेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। और ताज राता देखो, नंगे सेरी। और सीवी देख लो, नंगे तेरी। और ईदा देख लो, नंगे तेरी। 10 सिरों से की जवाब देना जी, अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोटी नहीं मारन नहीं साढ़े सोने नहीं क्यों भाई नौजवानों, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं किबला शाह कुरान का उससे पाल। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जा रहा हूँ। वो दसों से सही है, क्यों मैं सड़ बैठी हो रहा, चलो पाग नहीं टोपी सही है, क्यों यार को वजह तो बताओ। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए जिसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल, वो भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार वकार। इसलिए जी, इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छो बेटा। जितने आप पुत्र
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ। ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ अल्लाह फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग। और जैसे मैंने कहा ना रजीब फाइन लहू मईशतन धनका, ये भी मौलाना का लिखा है, ये बड़ा कमाल है। और फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा अदबी। लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बताया। एक दिन उसने तन्हाई में कहा यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और उसका हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने अपने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है तक, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। और जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब लोग कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रख ले पर ते बन बन बहदे मोर वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत वाकई अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज किया बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है दुआ ने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उस दुआ कर। जाकर शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीज़ों की जरूरत, ले जा तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाकर बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ ली। वो साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे अल्लाह वाले, वो मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपने बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम,
میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا؟ تجھے زبان دی تھی، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا۔ اب تو بتا، جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ وہ رو پڑا، وہ رو کے کہتا علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے؟ اور اس کہتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگڑے کا کنگڑا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ اور اس کہتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا۔ اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو جاؤ، ہو جاؤ۔